manen, tataparo atawin, kastoy manen, nagsabalit panawin, inta manen, itultuloy adenggen, dagtoy manen, rugrugyanak meten, napanabasen, katlipatanen, ngam saan dagiti at adalen, kasta meten, kapag kayamen, adumanen, pagdalananen, nakamay mayat, nakaayayat, at umaarwangan ti aglukan, para kinyag, ken para kinyak, at umabalin pagpilyak, pangirugyak, lagi ti kundaway, akpay payapay, at lalaki ti magpasangbay, dagi ti tarigagay, saan nga mapaay, lumteng kinyatay tulad tamang panamay, at dati niyam, kasakto pa mayam, Kureman anyat pagturturungam, dati niyam, kasakto pa mayam, si kamit lang mangisurat tay ta istoryam, at dati niyam, kasakto pa mayam, Kureman anyat pagturturungam, at dati niyam, kasakto pa mayam, si kamit lang mangisurat tay ta istoryam, at dati niyam, kasakto pa mayam, Kureman anyat pagturturungam, at dati niyam, kasakno pa mayam, si kamit lang mangisurat tay ta istoryam. Ado akari, ado maiparit, kayat mo nakatalaw kasla kabilit, pagikalbit, tay tabasita na tangsit, kay sumurot agi sabit ket nasaririt, atulad ka, masapul lagpasen, atulad ka, masapul palpasen, atulad ka, masapul nga amoy, atulad ta, masapul nga denggen, kuray tata, marigatan may lang, anong samlat ta, lumag-anit lang, mamatikati, pagrepengam, at tulad ta, mapanektekam, saan ka man maagardaras, kuray na buntog, no kadamalpas, ang pasango ka, saan ka agatras, di ta pagbagim, saan ka naranggas, madami niyam, kasakno pa mayam, kuray man anyat pagturturungam, madami niyam, kasakno pa mayam, si kamit lang mangisurat tay ta istoryam, at dami niyam, kasakno pa mayam, kuray man anyat pagturturungam, at dami niyam, kasakno pa mayam, si kamit lang mangisurat tay ta istoryam, at dami niyam, kasakno pa mayam, kuray man anyat pagturturungam, at dami niyam, kasakno pa mayam, si kamit lang mangisurat tay ta istoryam.